हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। केमती अछंती आपण माने? भलो थिबे। मोर किंतु आज बहुत काम है। मो एट ए टाइम मो पुअर जन्मदिन, दीपावली, पया श्राद्ध आउ सत्यनारायण पूजा मु कर पारलिनी। मते समय है मु एते काम कर परबिनी। कोन कोन करली टिके टिके जहा करजी वीडियो रे आपन को देखेबी। धीरे धीरे देखिबा कोन करजी। आउ एट ए टाइम तो एते काम करी होबनी, तथापि देखेबी। चलो देखिबा कोन कोन करबा। मो पुओ ता सांग मानक पई चॉकलेट नेकिना जाउची। हमर वर्तमान दीपावली पई पिठा छणा चलची। मो ऑलरेडी मो पुओ बर्थडे पई ऑलरेडी करी सारची। बो हमर पिठा छाणुचंती। मो पुओ वर्तमान केक काटुची। आज काम बहुत थिला बोली मो बेसी किछि सजावट करि पानी, जस्ट टिके टिके करची केक काटिकी। बो को गला खाया को दे, बो मना करचंती ना खाइबिनी। ता सांग दी जण आछंती, ओ माता भौणी आम श्रुति दीदी। श्रुति दीदी गोटे जो सेलिब्रेशन गिफ्ट करची मो पुओ को। पुओ काटी पालानी, मामा काटिला। मामा केक काटिकी दउछन समस्त के। पिला भल लागुची ना नहीं कहि परे केक टा। आ मो पुओ सानो पुओटा जहा होउची से कहजे मु सब कर देबी, किंतु किछ कर पारनी। अब ता नाच गीत चलियो। बहुत हैरान करची, बहुत ते हैरान करूची मो पुओ। बर्तमान डीजे बाजिला, नाच स्टार्ट। तापरे दीपावली सेलिब्रेशन भी अच्छी, बाण फुटेवा सेगमेंट अच्छी, केते काम बाकी अच्छी हमर आज। चलला फोमुड़ा हला, चलला हमर नाच चलला। आज बेसी सांग मानक से डाकिनी, जस्ट अल्प काम बहुत थिला बोली डाकिनी। आ सत्यनारायण पूजा भी हमर सब वर्ष हुए, किंतु मु ए वर्ष करिनी जेहेतु हमर पया श्राद्ध थिला। आ एपटे दीपावली पया श्राद्ध, तापरे आर फरमाइश होची पूरी तरकारी खीरी एगुड़ा सब कला को मजे ठाकुर पूजाटा करनी। सेटा किछि दिन छाड़ी की करबी। कि नाच आउ कि नाच छुआ सबुदिन से बर्थडे सेलिब्रेशन तो से सबुदिन सेलिब्रेशन करते, तेणिक मामा मान को पछे जहा होची हो ना कौन। समय पाई सेठू समय सरला परे मु टिके रंगोली बनईची। प्लीज रंगोलीटा केमती हेची मते कमेंट रे कहिबे। मु फर्स्ट टाइम करची। आउ पूरी बुटाळ तरकारी आउ मिठा खीरी आउ बो हमर छानथिले जो काकरा पिठा। बाण फुटा आरंभ होला। किछि समय पाई मु बाण फुटेली। फाइनाली सानो पो को सोई देकी आसी राती 11:30 परे मु बाण फुटेची। से रेकर्ड हवा कथा किंतु एक्चुअली सो डिस्गस्टिंग। मो पुअर थिला फरमाइश जे मामा बर्थडे भलरे सेलिब्रेशन हेनी, तो आमे जिबा नंदनकानन बुलिया पई। दीर्घ 7 वर्ष परे मु नंदनकानन बुलिया पई जाउची। मो पुओ आउ मो भाई भौणी अछंती भुवनेश्वर रे। सेठू से माने सेठू जिबे चंद्रशेखरपुर रु। आमे एठी जाउची वर्तमान। वाओ, वर्तमान पार्किंग गोटे हमर नुआ हे जाई चे पडे नंदनकानन रे। मु देखि नथली से पार्किंग टा केते बढ़िया पार्किंग हेची। 3 तला बिल्डिंग भी हे जाई चे पूरा, माने गाड़ी ऊपर को नहीं जाई भी हबो। बड्डा पार्किंग गोटे एरिया हेची, बढ़िया देखा अछि। वर्तमान एंट्री नंदनकानन रे। मो भाई भौणी आसी पहुंची गले, बहुत लेट कले, किंतु मो हस्बैंड पूरा चिड्डी गले जे अपेक्षा करी करी आमे सेठू आसी की पहुंची गलुनी, किंतु एमाने चंद्रशेखरपुर नंदनकानन पहुंची परनाती। वर्तमान टिकेट टाइम। मो भाई जाई टिकेट करिया पई। एंट्री हे गला वर्तमान। जुआडे गलु आमे केवल फोटो वीडियो पई। समस्ते ठीक है क्या कि मो पुओ वीडियो बनउची। आम सानु पुओ खाली दौड़ी पड़ुची सबआडे। वर्तमान मस्ती टाइम। केते समय बुली परिबु कहि हेबनी, काना बहुत बड़ एरिया। छुआ छोट छुआ धरिक बुलिया बहुत कष्ट।
आग एंट्री भालू मो पुओ देखी टिके खुशी हो मामा एटा भालू कहले हाँ एटा भालू खरा ହେଇଛି ପ୍ରବଳ ତେଣୁକରି କେହି ବି ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି ପଦାକୁ ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଆକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଇକିରି କଭର ଅପ୍ କରିକିରି ଖାଲି ଯିବା କଥା ଭାଲୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚିତାଟେ ଶୋଇଛି ଉପରେ ସେ ବି ବିଚରା କାହିଁକି ତଳକୁ ଆସିବ କଣ ଦରକାର ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଥୋଡି ନା ସେ ଆସିବ ଆମେ ତଥାପି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିଛୁ ସବୁ କଭର ଅପ୍ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଇନି ଯଦିଓ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଖିଛୁ କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସେଠି ତଳେ କୋଉଠି ଶୋଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଟା ବାଘଟେ ସେ ବିଚାରା ମନ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଭାରି ସେ ଭାବୁଛି କଣ କହିବ ଆମକୁ ଯେ କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସିଂଘିଟି ଶୋଇଛି ଉପରେ ବିଚାରା ସେ ଖରାରେ ଥକି ଯାଇଛି ଆରେ ଟିକେ ଉଠରେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଆ ଗୋଟେ ଆପରେ ଗୋଟେ ମହାବଳ ବାଘଟା ଏଇଟା ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ତ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆସି ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବାଘଟେ ହଲ୍ଟିଂ କରିଛି ଚାଲ ଚାଲ ଟିକେ ଚାଲେ ଛୁଆ ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ବୋଲି ହଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚାଲିଲା ଏଇଟା ତ ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଛୁଆ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖି ଦେଖିଆ ତାପରେ ହାତୀ ସେଗମେଣ୍ଟ କୁ ଆସିଲୁ ଆମେ ହାତୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖରା ବହୁତ ହଉଛି ଛୁଆ ଟିକେ ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉ ଦି ତିନିଟା ହାତୀ ଦେଖିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମର ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଏଇଟା ହଉଛି ରାତ୍ରି ଚର ଜୀବ ଯୋଉଟା ଆମର କଟାସ ବାହାରୁଛନ୍ତି ବାକି ଏଇଟା ଭାରି ଭାରି ଗ୍ୟାସ ହଉଛି ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହୁଛି ନା ବହୁତ ଗ୍ୟାସ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ତା ଭିତରେ ଯିବାକୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗ୍ୟାସ ହଉଛି ଏଠି ଗୋଟେ କି ବିଲେଇ ହଁ ଜଙ୍ଗଲି କ୍ୟାଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଏ ବି ଆମକୁ ଦେଖିକି ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛି ବିଚରା ତାଙ୍କର କାହାର ମନ ନାହିଁ ବାହାରିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରିବେ ବାଦୁଡି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବାଦୁଡି ଆମେ ସେମିତିରେ ଦେଖୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏବେ ନନ୍ଦନକାନନ ଯିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ବାଦୁଡି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଠି ଆଉ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ସାରିକି ଆମେ ଫେରିଲୁ ବହୁତ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ଆଉ ଚାଲି ଚାଲି ଏତେ ଥକି ଗଲେଣି ଛୁଆ ସବୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୟୁଟ ମାମାଲ୍ସ ଟା ଯୋଉମାନେ ଯେମିତି ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି ସିଏ ସେମିତି ମୁହଁ କରୁଛି ୱାଓ ୱାଓ ଏଟା ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚଣଟେ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିକି କଭର ଅପ୍ କରିଛୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ଏତେ ବୁଲିବା ତ ସମ୍ଭବ ହଉନି ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ନନ୍ଦନକାନନ ଭିତରେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ କଭର ଅପ୍ କରିପାରିଲୁନି ବୋଟିଂ ଫୋଟିଂ ଅଛି ବହୁତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ କଭର ଅପ୍ କରିପାରୁନୁ ମୋ ପୁଅର ବହୁତ ମନ ଥିଲା ବୋଟିଂ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେପଟକୁ ଯାଇନୁ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ନା ଥକି ଗଲେଣି ଏଠି ଗୋଟେ ଏଟା କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା ସେ ବି ଯାଇକି ଗାତ ଭିତରେ ଶୋଇଛି ତ ଏମିତି ହେଇକି ଆମେ ବୁଲିବାଲିକି ଫେରିଲୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରାଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇ ଏଣ୍ଡୁଅଟା ଏବେ ବୋଧେ ନୂଆ ଆସିଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେବେ ଯାଇଥିଲି ନନ୍ଦନକାନନ ସେବେ ଆସି ନଥିଲା ଏବେ ନୂଆ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡୁଅଟେ ବି ନୂଆଟେ ଆସିଛି ଏଇଟା ଆଉ ବଢିଆ ଦେଖା ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଫ୍ରିକାନ କଇଁଛ ଗୋଟେ ଆସିଛି କଇଁଛ ଏଇଟା କୁମ୍ଭୀର ଏମାନଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଆଗରୁ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଗରୁ ପରିଚିତ ଏଇ ଦିଟା ଏବେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ଆଫ୍ରିକାର ଏବେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ବୁଢା ହେଇଗଲେଣି କଇଁଛ ଗୁଡାକ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଆମେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଥିଲା ସେଇଠି ଦେଖିକି ଆସିଲୁ ବାଷ୍ଟ ବୁଲାବୁଲି ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ବୋଧେ ଷ୍ଟପ ସରିଲା ଆଉ ବୁଲି ପାରିବୁନି ବହୁତ ଥକି ଗଲେଣି ଛୁଆ ବି ଭୋକ ହେଲାଣି ଛୁଆଙ୍କୁ ଭୋକେଇଲେଣି ଆଉ ହବନି ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ମୋ ଭିଡିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ ରହିଲି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ବାଏ ବାଏ।